इमरान खान का हक है कि वो इलेक्शन लड़े, पीटीआई का हक है कि वो अपने निशान पर इलेक्शन लड़े। लोगों को पता है कि अगर खुदा न खास्ता कल नवाज शरीफ वज़ीर आज़म का कैंडिडेट हुआ तो उसको पहला वोट देने वाला बिलावल जरदारी होगा, अगर बिलावल कैंडिडेट हुआ तो उसको पहला वोट देने वाला शहबाज शरीफ होगा। अगर वोट के हकदार और सीटों के हकदार को उनका हक ना मिला तो एक तमाशा लग जाएगा पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वलीद अहमद और मेरे साथ हैं आज सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान साद हुसैन नदवी साहब। 2018 में टीएलपी ने तकरीबन 22 लाख वोट हासिल किए। ये कराची की वोटों के एतबार से तीसरी बड़ी जमात थी, पाकिस्तान की पांचवी बड़ी जमात थी, लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाए वोट, वो एक अलग मुद्दा है। 2024 इलेक्शन 2024 की क्या तैयारियां हैं? साद हुसैन नदवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शुक्रिया जी। क्या तैयारियां हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपना मंशूर सबसे पहले तमाम जमातों से पहले पेश किया, जो आपकी मीडिया तक पहुंचा, आप तक भी पहुंचा, पूरे पाकिस्तान को पेश 25 निकात पर वो। और उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान में 713 कैंडिडेट, तकरीबन इसके ऊपर नीचे कुछ गिनती हो सकती है, 713 कैंडिडेट जो है ना वो मैदान में उतारे। उसके बाद इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया। इस वक्त बाकी सारी सियासी जमातें भी इलेक्शन कैंपेन में, लेकिन आप देखें खैबर से कराची तक पाकिस्तान के हर खित्ते में इस वक्त पूरी धरती लब्बैक से गूंज रही है। 16 माह पीडीएम की हुकूमत रही है। एक बार फिर कहा जा रहा है कि उसी तरह की हुकूमत बनेगी। अगर उसी नौयत की हुकूमत बनती है तो आपके ख्याल में जो बहरान इस वक्त मुल्क में नजर आ रहे हैं वो खत्म हो पाएंगे? बहुत बड़ा तमाशा लगेगा अगर उस तरह की हुकूमत बनी तो, बहुत बड़ा तमाशा लगेगा। और अगर उससे पहले एक तमाशा लग जाएगा, अगर वोट के हकदार और सीटों के हकदार को उनका हक ना मिला तो एक तमाशा लग जाएगा पाकिस्तान में। देखिए, इमरान खान को मुसल्लत किया गया और तब कौम ने बादिल नखास्ता कबूल कर लिया। फिर उसके बाद पीडीएम को जब मुसल्लत किया गया तो पीडीएम काबिल कबूल नहीं हुई। ये हकायक है, जितने भी उनकी हुकूमती साल की सवा साल की जो भी उन्होंने यहाँ किया। और इसके बाद अगर अब ऐसा तजर्बा एक और पाकिस्तान के ऊपर किया गया ना तो कौम बददिल हो जाएगी और कौम का एतबार हर चीज़ से उठ जाएगा। यानी कि अभी भी मैं ये समझता हूँ कि 50-50 कौम है कि यार ठीक है इलेक्शन हो रहे हैं, और अगर इलेक्शन का रिजल्ट कौम की तवक्कुआत के बरक्स और कौम ने जिनके हक में फैसला दिए उनके बरक्स निकला तो ये सारे सिस्टम से एतबार उठ जाएगा। जो माहौल है, लगता है कि शफाफ इंतखाबात होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता। और मैं समझता हूँ कि वो 77 के इंतखाबात के बाद आज तक कोई इंतखाबात शफाफ नहीं हुए, लेकिन कम से कम काबिल कबूल रहे हैं। इतनी हद तक ज़रूर रहे हैं कि काबिल कबूल रहे हैं। लेकिन जो अब सूरत हाल नज़र आ रही है, देखिए सच्ची बात और सीधी बात यह है कि हर पार्टी अपनी बका की जंग लड़ रही है। आप कितनी देर मायूस रख सकेंगे, कितनी देर किसी को किसी के हक से महरूम रखेंगे? आखिर तंग आमद बजंग आमद। पीटीआई बानी पीटीआई के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं, आपके ख्याल में वो तमाम केसेस मेरिट पर चल रहे हैं? देखें, इस पाकिस्तान में जितने भी सियासी क़यादतों के खिलाफ केसेस बनाए जाते हैं वो नज़रिया ज़रूरत के तहत होते हैं। और आज तक बड़ी बड़ी सियासी क़यादतें जिनको तख्ते-ए-दार पर लटका दिया गया और जो अभी तक मौजूद हैं, जेलों में हैं या बाहर हैं, उन तमाम के ऊपर जितने भी केसेस हैं वो हकायक पर मबनी नहीं है। जो हकायक पर मबनी चीज़ें हैं उन्हें कौम के सामने कभी आने नहीं दिया गया, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मुलव्वस होती हैं। आपने कराची में एक बड़ा जलसा किया, उसी जलसे में आपने ये फरमाया कि 10-10 करोड़ रुपए लेकर टिकट फरोख्त किए गए। नाम नहीं बताया आपने कौन सी सियासी जमातें हैं? बहुत सारी सियासी जमातें हैं। पंजाब के अंदर नून लीग ने ये काम किया है, पीपल्स पार्टी ने ये काम किया है। अच्छा, वो तरीका वारदात बड़ा कमाल है कि आप उसको पार्टी फंड का नाम दे देते हैं कि जी हमने पार्टी फंड लिया है। और अभी यहाँ जो कराची में आपने बंदरबांट देखी है टिकटों की, और जो ऊपर नीचे एडजस्टमेंट हुई है, तो वो क्या इन नाजायज़ पैसों के बगैर हुई है? ये सारी चीज़ें मौजूद रही हैं। तो मैं सबका नाम लेता हूँ, इन्होंने फ़रोख्त किए हैं। इससे पहले भी जो सियासी पार्टी हैं उनका यही वतीरा और दस्तूर रहा है। इमरान खान साहब ने भी जो पंजाब का इलेक्शन आया था उसमें 8-5-6 करोड़ का, ये तो मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ कि लोगों को दिए। और बहुत सारे लोग जब छोड़ के आए तो उन्होंने कहा कि पैसे भी गए और टिकट भी गई। तो अभी भी नून लीग ने बहुत सारे लोगों को, बल्कि ज़्यादातर पैसा, तो ये बुनियाद नहीं होना चाहिए ना। आप अपने पहली चीज़ ही फ़रोख्त कर रहे हैं तो आप तो अपने आप को काबिल फ़रोख्त करके कौम के सामने आ रहे हैं, तो ये मुनासिब नहीं। मुल्क में जमहूरियत है, हर सियासी जमात का हक है कि वो इंतखाबात में हिस्सा ले, लेकिन एक बड़ी सियासी जमात
وہ اس کھیل سے اس وقت آؤٹ ہے. اس فیصلے کو آپ کیسے؟ یہ فیصلہ سراسر غلط ہے. دیکھیں ہر پاکستان کا آئین ہر پاکستانی کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ الیکشن لڑے یا الیکشن کمیشن میں اپنی جماعت رجسٹر کرا کے. تو عمران خان کا حق ہے کہ وہ الیکشن لڑے, ٹھیک ہے جی. پی ٹی آئی کا حق ہے کہ وہ اپنے نشان پر الیکشن لڑے. کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے, یہاں کی بڑی سیاسی جماعت ہے, اس کے مختلف دھڑے ایک ہو گئے ہیں. تو آپ کے خیال میں مصطفیٰ کمال ماضی میں پرفارم کرتے رہے, کیا ایم کیو ایم آپ کو نہیں لگتا دوبارہ سے شہر کو بہتر کر پائے گی؟ دیکھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ماضی کو دیکھ کر مستقبل کا فیصلہ کریں گے یا حال کا فیصلہ کریں گے, اگر قوم یہ سمجھتی ہے کہ ماضی میں ایم کیو ایم نے کراچی کو بہتر کیا تو پھر ٹھیک ہے, مستقبل میں اپنا فیصلہ ایم کیو ایم بنا لے. اگر وہ سمجھتی ہے کہ ہمارے ماضی میں ایم کیو ایم نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے, ہمارے شہر کے ساتھ یا ہمارے علاقے کے ساتھ, سندھ کے ساتھ جو بھی کیا ہے, اگر وہ یہ سمجھتی ہے تو میرا خیال ہے وہ بھول کر خواب میں بھی یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہم ایسی جماعت کی طرف یا ایسی طرف جائیں گے. ایک شہر کی اور جماعت ہے جو کافی زیادہ متحرک ہے, وہ ہے جماعت اسلامی. جماعت اسلامی مختلف سیاسی جماعتوں کو بھرپور تنقید کرتی ہے, لیکن ٹی ایل پی کے اوپر ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی انہوں نے تنقید کی ہو. ٹی ایل پی بھی مختلف سیاسی جماعتوں پر ٹھیک ٹھاک رچ کر تنقید کرتی ہے, لیکن جماعت اسلامی پر اس طریقے کی تنقید نظر نہیں آتی. دونوں جماعتوں میں کیا کہیں نہ کہیں کوئی خاموش اتحاد ہے؟ نہیں, دیکھیں میری اپنی رائے ہے, وہ ٹی ایل پی کے بارے میں اپنی رائے دینے کے لیے آزاد ہیں, جو بھی دیں. میری یہ رائے ہے کہ ابھی تک جماعت اسلامی کے پاس شہر کراچی میں اقتدار نہیں ہے. 9 ٹاؤنز ان کے پاس ہیں جی, 9 ٹاؤنز ان کے پاس ہیں, کراچی کے 18 ٹاؤنز ہیں. نہیں وہ اقتدار بلدیاتی انتخاب ہے نا, ابھی با اختیار اقتدار نہیں ہے ایسے, کیونکہ اقتدار کے ساتھ با اختیار بھی ہونا ضروری ہے. تو با اختیار اقتدار نہیں ہے, اور اگر با اختیار اقتدار نہیں ہے کسی شخص کے پاس اور وہ خدمت کی نیت سے لگے ہوئے ہیں تو ان کا حق ہے کہ وہ ووٹ لیں. یہ تو پتہ تب لگے گا جب وہ کسی جماعت کی اپوزیشن برداشت کریں گے. ابھی تو وہ خود اپوزیشن میں ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں, اور ان کا ماضی کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے ہم کوئی لے سکیں. باقی ان کے طرز سیاست سے ہمیں اختلاف ہے تو وہ ہمیں حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ اختلاف رکھیں. وہ بالکل ان کو حق ہے اور وہ کرتے بھی ہیں, اور ہم اس کو خوش دلی سے قبول بھی کرتے ہیں. ساری جماعتوں کا اختلاف ہم خوش دلی سے قبول کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن کسی کا ماضی تو کم از کم اس طرح کا تابناک نہ ہونا کہ وہ پھر کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہو, یا کسی کے بارے میں یہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہو کہ یار یہ پتہ نہیں کیا کریں گے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس شہر کے ساتھ, اس وطن کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ کیا کیا کس نے کس وقت کیا ہے. تو وہ آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں آپ جب بات کرتے ہیں تو تھوڑا جارحانہ ہو جاتے ہیں. یہ جو وتیرہ ہے نا سیاست کا, ان کا یہ بڑا ظالمانہ ہے. آپ دیکھیں آزادانہ انہوں نے سیاست کی ہے ہمیشہ. سندھ میں انہوں نے کسی کو پنپنے نہیں دیا, کوئی پارٹی اٹھی ہے اس کے ساتھ کر دیے. ان کا حق بنتا تھا کہ اگر ہم سیاست کے لیے آ رہے ہیں, لوگ ہمیں پسند کر رہے ہیں, تو کم از کم وہ ہمیں اسپیس دیں. وہ جہاں مرضی آگے کریں, لاہور میں وہ آگے کمپین کریں گے, میں کبھی بھی ان پر تنقید نہیں کروں گا. اس لیے میں ان کے شہر میں آتا ہوں اور وہ ہمارے لوگوں کو گولیاں ماریں گے, وہ ان کو شہید کریں گے, تو پھر رویہ تو جارحانہ ہوگا. آخر خون جو ہے نا, خون وہ اور ہیں لوگ ہیں جو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں, پھینک دیتے ہیں. ہمارے یہاں کارکن سے قائد اور قائد سے کارکن تک ایک بڑا ریلیشن ہے, تو ہمیں درد اتنی ہوتی ہے جتنی ہمیں خود لگنے کی, گولی لگنے کی, مار پڑنے کی درد ہوتی ہے. تو ہمارے کارکن کا خون سامنے ہو اور اس کے ذمہ دار بھی وہ جماعت ہو, تو یہ جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ ملیٹنسی, ان کی طبیعت میں ملیٹنسی ہے, ان کی طبیعت میں ڈکٹیٹرشپ ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. اور انہوں نے اپنے لوگوں کی تربیت ایسی کی ہے کہ وہ خونخوار طبیعت کے لوگ ہیں اور وہ جارحانہ اور وڈیرانہ ذہن میں تھے. تو اس کے تو ہم شروع سے باغی ہیں, اس کے تو ہم شروع سے خلاف ہیں. اس وقت نواز شریف اور بلاول بھٹو ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں, پی ڈی ایم گورنمنٹ میں بھی ساتھ رہے, کیا وجہ نظر آتی ہے اس کی؟ اچھا, بڑے مزے کی بات ہے کہ ان دونوں جماعتوں کا نکاح ہو چکا ہے کئی مرتبہ, اور کئی مرتبہ انہوں نے صرف شور ڈالا کہ ہماری طلاق ہوگی, ہوئی نہیں کبھی. پی ڈی ایم میں دوبارہ دھوم دھام سے تجدید نکاح ہوئی, سیاسی نکاح کہتے ہیں اس کو. اب جب مل کر کھا لیا نا انہوں نے اور واپس قوم کے پاس آئے تو ان کو پتا ہے کہ ہماری تو جگہ ہے نہیں. جو پی ڈی ایم نے حال کیا ہے نا 12-15 مہینوں میں, وہ قوم کا برکس نکال دیا. لیکن لوگ چیخ اٹھے. اب انہوں نے تماشا لگانا تھا, انہوں نے باہر آ کے کہہ دیا کہ جی ہماری طلاق ہوگی, یہ طلاق ہوگی, یہ طلاق ہوگی. اگر طلاق ہوئی بھی تو سیاسی عدت ہی کاٹ لیتے, کم از کم ایک دوسرے کو گھسیٹ گھسیٹ کے چھتریوں کے نیچے کرتے رہے. آپ نے دیکھا ہے اب آ کر قوم کے ساتھ یہ رویہ, قوم بڑی سمجھدار ہو چکی ہے, اب وہ دور نہیں رہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کل نواز شریف وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہوا تو اس کو پہلا ووٹ دینے والا بلاول زرداری ہوگا.
آپ کے خیال میں وزیر اعظم نواز شریف بن رہے ہیں؟ मैंने कहा अगर कैंडिडेट हुआ और अगर बिलावल कैंडिडेट हुआ तो उसको पहला वोट देने वाला शहबाज शरीफ होगा। ये जो हुकूमत बनेगी, जिस तरह की भी हुकूमत हो, आपके ख्याल में 5 साल मुकम्मल कर पाएगी या फिर वही जो पाकिस्तान की एक रिवायत रही है 3, साढ़े 3, 4 साल बाद ये हुकूमत में रुखसत हो जाएगी, या आपका ख्याल है कि 6 महीने बाद ही रुखसत हो जाएगी? अगर ये जो आपने पहला सवाल किया था, अगर उसके मुताबिक ये हुकूमत है तो इसकी उम्र तो मेरे ख्याल से 9 माह से 15 माह के दरमियान। बड़ी बात कही आपने। तो अगर इतनी मायूसी है तो फिर क्या आवाम को आप ये कह रहे हैं कि लोग घरों से वोट डालने ना निकले, क्योंकि फैसला तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उस सवाल के मुताबिक इन्होंने कहा है, वैसे कौम वोट डालने के लिए निकले, कौम का हक है वो फैसला दे और इस तरीके से दे कि जो लोगों की तरजीहात हैं और लोगों का सोच बन रही है और जो मुसल्लत किया जा रहा है उसको यकलख्त मुस्तरद कर दे। मैं ये तो चाहता हूँ कि कौम इस तरह वोट दे। कराची की सूरत हाल आपने देखी है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुबारकबाद दी है मुर्तज़ा वहाब को कि आपने कराची का पानी चंद घंटों में साफ कर दिया। देखें, वो पंजाबी की एक मिसाल है, अन्ना मंडे रेवड़ियाँ ते मुड़ मुड़ कर। ये वो हिसाब है कि तू मुरा हाजी भगो मन तुरा हाजी भगो, कि तू मुझे हाजी हाजी कह मैं तुझे हाजी हाजी कहता हूँ। बस ये वो वाला हाल है। आप देखें, शहर अभी भी देख कर आ रहे हैं, शहर से पानी निकालना तो दूर की बात, वो तो मेन शाहराहों से पानी नहीं निकल सका, मेन शाहराहें अभी भरी पड़ी। तो ये वो तिफल तसल्लियाँ हैं जिन्होंने कौम को पहले ही बर्बाद किया है। और अब भी इसके अंदर देखें, जिनकी बुनियाद झूठ पर है ना, अब इससे मैं और बड़ी बात क्या कहूँ, यानी कि मेरे मुंह से कोई ऐसे अल्फाज निकल जाएंगे जो नाकाबिले नाम के ऑनर हो जाएंगे। भाई क्या तमाशा है मुल्क के साथ, कौम के साथ क्या तमाशा है कि शहर बड़ा पड़ा है और आप ट्वीटें करके मुबारकबाद दे रहे हो। यानी शहर के अंदर आप एक दफ़ा उतर के तो देखें, आप भी देख कर आए हैं, मैं भी देख कर आया हूँ, शहर गलाजत से भरा पड़ा है। गटर के पानी और जनाब वो बारिश का पानी मिलकर ताफुन का एक जनाब बाजार और वबा फैली हुई है और वो ट्वीटों में मुबारकबाद दे रहे हैं। तो जिन कौमों की तबाही के मशवरे हो चुके हो ना, उनके जिम्मेदारान ऐसी हरकत किया करते हैं। अगरचे कि शहर कराची की भी सूरत हाल कोई काबिल तारीफ नहीं है, पाकिस्तान भर के हालात भी अच्छे नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मोहतरम साद रिजवी साहब हो या फिर पाकिस्तान के जो दीगर कायदीन हैं वो यही कह रहे हैं कि वोट डालना आपकी जिम्मेदारी है और इस फर्ज को जरूर निभाइए।